السلام عليكم اخواتي حرامين، مرحبا. غدا زيدي نعرف تمني غادي مليح ان شاء الله. النهار هذا شنتكي غيجن لا غوسيط صباحا تي لو غوتي يجن غاتو ليجي ذا يستفح كانيل سبيكولوس يتزديج حاجت يصبح سواطاس ويتاوي بو اطاس نروكت التقم. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, je vais vous préparer un gâteau familial super fondant et moelleux. Alors il est à base de pommes et de cannelle et de spéculoos. Il est très fondant et il est super moelleux pour un goûter. Il est délicieux. Donc en fait là j'ai préparé les ingrédients qu'il faudra. Il nous faudra pas beaucoup de choses, vous allez voir. Donc là comme vous voyez, il nous faudra 8 cuillères à soupe de farine, 2 pommes, 2 yaourts vanille ou citron, un citron plus le zeste, 2 œufs, des spéculoos, un sachet de levure chimique, un sachet Alsa, il nous faudra bien sûr de la cannelle, la moitié d'un verre d'huile, la moitié d'un verre de sucre, selon votre goût. مشتو على متي حرامين سوج غدا نتاتير ما كتير يغسن ويغسبوها طاس حوايج يغسينغ 8 نيغ 9 طنجين فارينة يغسينغ 2 تفاح 2 دانون سيترون نيغ ناتور إجن ليمون ذاك شنص يغسينغ سبيكولوس 2 تنجرين أزين نركاس نزجت أزين نركاس نسكوا كافا إجنو ساشي لوفور شيميك إجن سكر فايني خو أنبذا نزوارو تنازع بعد ثمجارين نقدي السكوا الزجت السكر فايني نحارش سكبارة ماشا يخسان وتبدا ما تحارش مسكبارة واد جنبو يعبزان ادي دور لو ميلونج اخمي شويه ذا شمرار خميني غتقم لو زيس دو سيترون غتقم الليمون. Donc comme je disais les filles, d'abord on va commencer à mettre le sucre, l'huile, les œufs, le sucre vainé et on va bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une couleur blanchâtre. Donc c'est ça qui va donner la texture un petit peu moelleuse du gâteau. Il faut savoir les filles que ce gâteau est très bon. Il est peu calorique puisqu'il n'y a pas beaucoup de sucre. خو ممشي نغو ما نحارش سكبارة خما نحارش انا راني دانون الزجت ازو غتسنى متي حرامين الا رقاتويا يصبح سواطاس من زويتي ويواطاس نسكوا Surtout les filles, n'hésitez pas sur le citron et le zeste. C'est ça qui va donner un côté parfumé à votre gâteau. Très bon. Et ça se marie bien avec la cannelle et la pomme. هاتي حرامين ليمون دوك شنص قمس وطاسة ما تخصم دوني غادي يجن مداك دا صبحان إرقاتو نون نتفاح ثكافة إتست يجن مداك الليمون تصبح سواطاس. لما فاتي حرامين نخو اذاني غدا نتاتي نش 8 نتغن جايين فارينة نش اني 8 كوريش فارينة يغاز دين شي وذن داني 9 دين شي 10 كوريش فارينة كاليتي نس إذايس. Comme vous voyez les filles, moi j'ai mis 8 cuillères pardon à soupe de farine. Comme je disais, faudrait voir la qualité de la farine en fait. Il y a des farines qui absorbent beaucoup plus, il y a des farines qui n'absorbent pas du tout. Donc moi j'en ai mis 9 et je vais bien mélanger le tout, mais pas même pas 5 minutes. Donc je vais mélanger. Avant de mélanger, je mets la levure chimique, je mélange. Ensuite je vais couper des morceaux d'œufs
pommes à l'intérieur. Je vais juste mélanger avec une spatule et le mettre dans mon moule familial de Guy de Marle. Même je توارم أتي حرامين خو قاعدين تتنش نغوم فارينة خميرة نقاطو أتخاوض غادر وستوها أتكسغي مورسو من نتفاح إتو غاري أتخاوض سلا سباتول خميني أتقير عوذانات ذي لو مول فاميليال نجي دو مارل. Donc j'ai fait une petite bêtise. Avant de le mettre dans mon moule familial, je vais concasser des morceaux de spéculoos que je vais mettre à l'intérieur, puisque en fait la pomme et le spéculoos se mélangent très bien. Donc là je vais casser, moi j'ai pris quelques spéculoos. Vous allez concasser légèrement, puisque c'est ça qui va donner un petit peu le croquant au gâteau. دايس كافا دايس يجن بنا ذا صبحان التازمت سفرايم غدروست يمو نشقيغ دايس غدروست وها تازم غدروست اتحارشم شوي شويت يغتقم غالمول الخوض زما ما تقم رقاتويا يتاسد سبيكولوت الخو ما واغون بو سبيكولوس معليش زما ما تقم يمورسو من شوكولاتير شوكولات تفاح يصبح عوذنات دين زما ما تقم الزبيب. Comme je disais les filles, si vous n'avez pas de spéculoos à la maison, c'est pas grave. Vous pouvez rajouter des morceaux de chocolat, des pépites de chocolat, ou vous pouvez tout simplement rajouter des raisins secs. Ça aussi se marie très bien avec les pommes. Ça se marie très très bien. Donc là, je vais mettre ma pâte dans le moule. Donc c'est un moule familial de 22 cm. Il est rectangle, il ne colle pas. C'est de la marque Guy de Marle. Si vous voulez passer commande, dites-le moi en commentaire pour plus d'informations. Et vous allez avoir une petite surprise de pourcentage. Même si vous avez le moule, le moule est soit ويسكشا اما تعزم تساعدهم commande اني في الكومنتاريا تلغاهم 10% de la commande نوم خو غيردان تاتيا غابير دان تاتيا تفاح من تغداي كيمن تفاح غابير سلو غاب اثقر مارة ذي رقاتوينو يمو اذاني غذيس امورسو من سبيكولوس اذاني ذيس كافا اتاني ممش تخصم كنيو ممش يعجبهم الكو مسوطاس مدروست تشكيضاني تدروس وها من زين يحنجان وسن يعجب واطاس نكافا دونك غيرديس إربنا وها ماشا كافا تفاح تاس تصبح خويني نورمالمون اتقم دايس اطاس نكافا. Comme j'ai dit les filles, donc j'ai râpé les morceaux de pommes, j'ai rajouté de la cannelle. Donc la cannelle, normalement c'est à volonté, vous mettez beaucoup si vous aimez bien la cannelle. C'est parce que moi en fait mes enfants n'aiment pas la cannelle, donc j'ai juste mis le goût. J'ai rajouté des spéculoos par au-dessus, donc c'est ça qui va aussi donner le goût. Donc là je vais bien étaler le tout et je vais le mettre au four à 180 degrés pendant 20 minutes à feu moyen. خوذي حرامين أثقر 180 درجة 20 minutes. صفاتي حرامين قطوينو سفختي زوفران يوسد يصبح ما شاء الله نجسو يصغدي السكوا نطربو يوسد يضب ويشنا خاصي جن مداك ذا صبحان ذا يسربنا نكافان سبيكولوس تفاح يوسد ليجي ذيس شويت المداك الليمون اوانيا لاغيغو جرب ما تحربين ياضب سواتاس اي لو غوتي اي لو ديجوني يزما غادي كيم نهار ما تقيم تغفريكو غادي كيم يمني غبارة غتكبا مخاسوها يومين يتزد الصباح. Voilà les filles, mon gâteau est terminé, je l'ai sorti du four. J'ai saupoudré un petit peu de sucre glace par au-dessus. Comme vous voyez, il est très moelleux pour le goûter ou le petit déjeuner. Ou juste
une petite rigolade entre amis. Il est très moelleux, il se conserve très bien 2 jours à l'extérieur du froid. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, portez-vous bien. À bientôt. تمني غتحرمين الفيديوهات اللي تعجبهم كراهم راهم غنغني ان شاء الله.